السلام علیکم ناظرین، ہم وقت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اقرا حارث، میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال، مودی اور چودھری صاحب. یہ آپ کو کیا، آپ گرنے والے کیوں ہو رہے ہیں؟ اقری کچھ نہ پوچھ، نزلہ زکام کھانسی نے تو ناقل مجھے بھی شروع کرا دیا. یہ آپ نے اتنی فنکی شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے، بیمار بھی ہیں آپ. وہ باقی ساری شرطیں جو تھی دھلنے والی تھیں تو مجھے مجبوری کے طور پہ یہ پہن کے آنی پڑی. اور یہ شرٹ بھی آپ کی پنڈ میں سے نکلی ہے؟ نہیں، یہ شرٹس تو ڈیفینیٹلی پنڈ میں ہی نکلتی ہیں. ایسی شرٹس کوئی بناتے خوشبو آ رہی ہے سونگ اس میں سے پند کی. میں نے پہلے کھنگ لگی تاکہ میں بے ہوشی ہو جاؤں. یہ ایک وائرل اٹیک ہے اور بڑا ہی خوفناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 80% لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے یہ ٹچ ضرور کرتا ہے. سر تو کرنا کیا چاہیے؟ غرارے کیے بغیر سوئے نا. اس کو ایک ایسا کام سمجھ لیں جسے بندہ ریلیجسلی کرتا ہے کہ سونا نہیں. جیسے ہم دانت برش کیے بغیر بیڈ پہ نہیں جاتے، آپ سمجھیں کہ غرار ایک دم لیٹے لیٹے خیال آئے کہ میں نے گارگلز نہیں کیے تو رش کریں آپ، چاہے نیند کا غلبہ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. یہ تو بہت ہی ضروری ہے. پھر اگر آپ سموکر ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی آپ دونوں احباب ہیں. یا یہ پول کھول رہا ادھر بیٹھ کے سب کے سامنے. سب کو پتا ہے کہ کس کو نہیں پتا. تمہارا تو انتخابی نشان ہونا چاہیے سگریٹ چودھری. شروع ہوئی. اچھا جی، غرارے کرنے چاہیے نے تو سگریٹ پلیوں پینے چاہیے نے. یار نہیں، سگریٹ نہیں پینے چاہیے. سگریٹ کو آپ ایک لعنت سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو تحفہ دیں، اپنے عزیز و اقارب کو تحفہ دیں. اگر آپ کیلس ہیں، اپنے آپ کو تحفہ نہیں دینا چاہتے، تو اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے معصوم بچوں کو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ نہیں کہ آپ وقت سے پہلے تو آپ داغ مفارقت انہیں دیں گے ہی، لیکن جو وقت ان کے ساتھ گزار رہے ہیں اسے کوالٹی ٹائم سمجھ کے گزاریں. مطلب سگریٹ کے پیکٹ پیک کر کے انہیں تحفہ دیں. سگریٹ کے پیکٹ تلف کر دو، اس پر لعنت بھیجو. تے بندے نے حقہ پی لینا چاہیے. حقہ اس سے کم انجوریس ہے، لیکن ہے یہ بھی نقصان دہ. سر، اور یہ جو نوجوان اصل شیشہ پیتی ہے، اوئے ہو توبہ توبہ توبہ. وہ یہ سمجھ کر کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا، یہ سمجھ کر کہ اس میں تمباکو نہیں ہوتا. یہ ان دونوں ذلتوں سے 200 گنا بڑی ذلت ہے. او جناب، فلیور بڑے ہوندے نا مزیدار. تو فلیور تو ہر بری چیز میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں. کبھی ڈیول کو دیکھا ہے، شیطان کو قریب سے؟ ہاں جی. یہ نہیں یار، کمال ہے، وہ تو بڑا معصوم سا آدمی. سر کیا بات ہے شیطان والی؟ شیطان کو جب بھی پرسونیفائی کیا گیا نا، فلموں میں، ڈراموں میں، ٹی وی میں، تو بڑا حسن و جمال دیا گیا اس کو، خاص طور پر فیمیل کر کے، بڑی حسین عورت کر کے. بیڈیزلڈ ایک بڑی لاجواب فلم ہے، اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھو. کہ شیطان کے روپ میں ایک بڑی حسین اٹریکٹیو عورت آتی ہے اور اکساتی ہے، بھڑکاتی ہے. لیز ہارلے نے وہ رول پلے کیا اس میں. اب تو یہ فلم ضرور دیکھے گا. فلم تے لعنت بھیج، میں لیز ہرلے نو ضرور ویکھاں گا. سر جی صرف فلم دے کرداراں نوں بھڑکان دی ہے، فلم ویکھن والے بھڑکان دی ہے. یہ لاہور بھی آئی تھی میاں سلی کی دعوت پر 2006 میں. ہائے، میں ادو ایتھے نہیں سا، نہیں تے اسی بھی بھٹک بھٹک جاندے. چودھری ایک بات سچ سچ بتا، پوچھ. تو نے کبھی اپنے منہ کا سائز دیکھا ہے؟ ویکھے ہے. لیز ہارلے دیکھی ہے؟ نہیں. یہی وجہ ہے، اگر تو نے دیکھی ہوتی نا تو اے گستاخی تو کدی نہ کرتا. تیرا مشورہ تو ٹھیک ہے، رومے حکیمی نو اے لیز ہارلے کتے آ گئی ہے. اچھا سر، ابھی آپ نے بتایا کہ گاگلز کرنے چاہیے، اسموکنگ سے دور رہیں، اور تیسری چیز ہے کھانا. کھانے کو ایزی ہرگز مت لیں. کھانا ایک بڑا ہی اہم فیکٹر ہے آپ کی لائف کا. یہ جو باہر کا کھانا ہے نا، بازار کا، چاہے انتہائی لذیذ کھانا، انتہائی بظاہر صاف ستھرا کھانا کیوں نہ ہو، اس کو اوائڈ کریں. ہفتے میں ایک دن بمشکل میں آپ کو الاؤ کروں گا کہ آپ باہر سے کھانا کھائیں. 6 دن اپنے گھر کھائیں، روکھا سوکھا، زیادہ مزیدار کھانا نہ بھی ہو گھر کا، لیکن وہ ہیلدی فوڈ ہوتا ہے. چودھری آئندہ تم نے گھر کھانا پکانا ہے، میں باہر کا کھانا کھا کے بیمار ہو گیا. میں تیرے پیو دا نوکر ہاں، میرے کو نہیں اتنا گھر پکایا جاندہ. جو آدھی درجن بیوی ہیں تمہاری وہ میں ساری تیرے خدمت تے لا دیں. ویسے آفتاب صاحب، حادثہ مذاق اپنی جگہ تے، میرا بیڑا گھر کرنا پہلا ہاتھ سگریٹ دا ہے،
दूसरा बाजारी खाना। शुक्र है कन्फेशन तो दिया नहीं। अच्छा सर, क्या वजह है? क्या ये फूड अनहेल्दी होता है ठीक तरह? अनहेल्दी भी होता है, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता। वो तो जो महकमे मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ एक कागजी नौयत का विजिट करने, खिदमत करवाने और मुट्ठी गर्म करने की हद तक है, इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। जनाब ये गोश्त बड़ा नाकस होता है। गोश्त में वो कुछ हो रहा है। हमने बड़ा रोना रोया है वो जो पानी वाला गोश्त है। पता है ना पानी किस तरह डालते हैं? नहीं। इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं। ये देखा ना, लोग यही समझते हैं कि इंजेक्शन लगता है। हार्ट के अंदर, दिल के अंदर एक पाइप लगाते हैं, वो पाइप आर्टरीज के जरिए पानी पूरे जिस्म की बारीक बारीक शरियानों में फैला देता है। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं यानी यार। कोई पकड़ भी ना सके कि ये क्या हुआ है। और उससे क्या होता है, गोश्त टेस्टलेस हो जाता है। आप देखते हैं कि प्लास्टिक का गोश्त खा रहे हैं, लेकिन वो चूंकि वजन में ज्यादा हो जाता है उसको मुनाफा देता है। और तो और गधों का गोश्त बिकता है, कुत्तों का गोश्त बिक रहा है हमारे शहरों में। तो यार तो फिर ये हुकूमतें क्या कर रही हैं इसमें? हुकूमत का रोना तो मैंने रोया है स्टार्ट में। हुकूमत की एक्टिविटी उसके महकमों के जरिए होती है, महकमे उसकी दस्तोबाजू होते हैं। तो महकमे चूंकि करप्ट है, हुकूमत चूंकि कमजोर है, सियासी तौर पर भी कमजोर है, इंतजामी तौर पर भी कमजोर है। तो ये गोश्त नहीं खाते हुकूमत वाले? ये गोश्त एहतियात से खाते हैं, ये देखभाल के खाते हैं। आप यकीन कीजिए फूड इंस्पेक्टर के घर जो खाना जाता है ना, उसी होटल का, गंदे होटल का बेहतर खाना होता है। वो कैसे? मसलन अगर फिश फ्राई मंगवानी है उसने, तो याद रखिए अफसर के यहां उस तेल में मछली फ्राई नहीं होगी जिस तेल में सुबह से शाम तक आपके लिए हो रही है। तेल की जलने की एक कैपेसिटी है। वो तेल बमुश्किल एक दिन निकालता है, उसके अज्जा ऐसे हैं कि वो जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनके बगैर वो पॉइजन बन जाता है। और पॉइजन भी ये नहीं कि आपने खाया पिया और उसी पर मर गए। ये जो बीमार होते हैं ये क्या है? तो हमारे यहां आप यकीन कीजिए ऐसी ऐसी दुकानें, ऐसी ऐसी कढ़ाइयां हैं जिनमें पिछले 6 माह से तेल लगातार जल रहा है और मछली, पकौड़े और दीगर अशिया फ्राई होती है। वो पता है उसको पून लेते हैं। क्यों? कि चेकिंग नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। यानी बायलॉज कहते हैं कि गंद, नाला, गलाजत, डस्टबिन, कूड़ा करकट का ढेर जहां होता है उसके आसपास, वो जो एक डिपो सा बना होता है ना, उसके आसपास खाने की चीज नहीं हो सकती। यार तभी मैं एक दफा पेशावर गया, वहां मैंने देखा कि एक आदमी गरम गरम कढ़ाई में से ना हाथ डाल के मछली को निकाल रहा है। हाँ बिल्कुल। ए भाई जी इस मौलवी साहब के हाथ में कुछ नहीं होता। ये मौलवी साहब का हाथ जो है ये इम्यून हो चुका है, इनकी जिल्द जो है उसका टिश्यू ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। जिस तरह आपकी एड़ी के नीचे इनसेंसिटिव नहीं हो जाती जगह, इसी तरह का एक बंदा थाईलैंड में भी है, वो झींगे फ्राई करता है। और एक बंदा दिल्ली में भी मौजूद है, वो भी इसी तरह फिश फ्राई करता है। तेन दसिया ही ना मच्छी च बड़ी ताकत है। फिर पूरी दुनिया में ये कानून मौजूद है कि ये जो हेयर कटिंग सैलून्स होते हैं जी, उसके पास आप फूड जॉइंट्स नहीं बना सकते। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इधर हम्माम है, साथ आप क्या होटल है। ये जो काके के होटल हैं ये तो बेशुमार आसपास होते हैं। और तो और ये जो आपके हज्जाम साहब हैं, हमारे यहाँ देखें कौन पकाता है भाई? नाई। सुबह से शाम तक वो कम से कम 100 बंदों के साथ डील करता है। वहां लोग आके नहाते हैं, उनके वो बाल साफ करता है, उनकी कटिंग्स करता है और बेशुमार इन्फेक्शन से एक्सपोज्ड होता है। हमारे यहाँ तो ना सैनिटाइज करने का रिवाज है, ना अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने का। भाई तुम हाथों को ही कुछ लगा लो, साफ सुथरे होके जाके नो, जिन हाथों से उसने शेव की होगी यकीन कीजिए उसी से जाके वो आपका गोश्त देग में डाल रहा होगा। ये सुन के मुझे खांसी लग गई है। हालांकि तेन जुतियां लगनी चाहिए। या तो घी हम घर से ले जाए तो तब भी बर्तन तो वही होते हैं ना, घी कहाँ उठाए फिरोगे? रोटी तेरे को पूरी नहीं होती तो घी लेके फिरन डे है। तो तुम घी कहाँ से लोगे? वो ये किस मर्ज की दुआ है? यार तुम उसके पैरासाइट हो जी। कितने पक्के से मुंह के साथ कहता है जी। नहीं बताओ तो सही, तुम उसके तुफैली हो जी। तुम्हारे अपने हाथ पैर नहीं है? नहीं।
मोदी कुछ शर्म है कि नहीं? नहीं यार तुम क्या आगे से तोते की तरह? तो बोलने गूंगा तो तुम मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा ना। नाजरीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आजकल एक बड़ा ट्रेंड है फेक प्रोडक्शन हाउसेस का। हम अक्सर अखबार में भी देखते हैं कि फीमेल्स के नाम से मॉडलिंग एजेंसीज के इश्तिहार, फिल्मों की ऑफर्स दी जा रही होती हैं, लेकिन पीछे कोई उसका आता पता नहीं होता। इसलिए कि ये फेक होते हैं और कोई रोकथाम नहीं है। पुलिस तमाशाई बनी रहती है और पुलिस की प्रोटेक्शन में होता है ये काम। ये बुनियादी तौर पर धंधा है। ये अक्सरियत जो है ये जिस्म फरोशी का कारोबार करते हैं। यहाँ पर लातादाद गेस्ट हाउसेज हैं जो इसी धंधे में इन्वॉल्व है। फिर कैमरे, इक्विपमेंट अब इतना आम हो चुका है। पहले होता था कि ये सारा कुछ इतना आम नहीं था। ये ख़ास जगहों पर ये मौजूद होती थी, एडिटिंग फैसिलिटीज़, फिर बड़े बड़े कैमरे, लाइट्स, ये सारा कुछ। अब सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में और बहुत सस्ता है। हर कोई अपने तौर पे डायरेक्टर बना बैठा है, प्रोड्यूसर बना बैठा है। 4 पैसे इकट्ठे होते हैं तो प्रोड्यूसर बन जाता है। उससे उसका वसीला रोज़गार नहीं होता, वसीला अय्याशी होता है। चुनांचे इनका कैच ये होता है कि बेचारी नीम पढ़ी लिखी लड़कियों को बहला फुसला कर, शोबिज़ का झांसा देकर, क्योंकि आंखें खीरा कर रखी हैं मीडिया ने। ये इंडियन फिल्में, पाकिस्तानी ड्रामे, फॉरेन ड्रामे, अब तो ऐसे ऐसे ड्रामे आ चुके हैं यहाँ पर जो डब होते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ये कोई प्लैनेट ही और है, ये लाइफ ही और है। मीडिया किसी और जिंदगी का, किसी और सैयारे का नाम है। तो इस फैंटेसी में अपने आप को गर्क करके बेचारी बर्बाद हो जाती हैं। और ये वो मोस्टली होती हैं जो दुबई भेजी जाती हैं। आजकल बड़ा आम है, नहीं सुना आपने? जी हाँ सर, धोखा दे के लेके जाया जाता है और कि फिर वहाँ धोखा देकर, मैं इससे को बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता। अक्सरियत जो लड़कियों की है जो दुबई जाती हैं डांसर्स बन के, क्लब्स में मुलाजमत करती हैं, ये बिर्रज़ा और रग़बत जाती हैं। उनकी अक्सरियत को ये नहीं पता होता कि इसका अगला स्टेप क्या है। ये महज डांसर्स के तौर पर नहीं रहेंगी वहाँ पर। सर मसाज सेंटर्स, पॉलर्स में भी इसी तरह लेके ये जाते हैं। सब कुछ वही है, इसकी बुनियाद वही है और वही घटिया और गैर इंसानी काम उनसे लिया जाता है। और बेशुमार वहाँ के रेस्टोरेंट्स, वहाँ के होटल्स, वहाँ के इदारे मौजूद हैं जहाँ पर पाकिस्तानी लड़कियाँ कोई मसाज पार्लर के नाम पर, डिस्कोटेक के नाम पर, ये सारा असल चीज़, ये धंधा है जो वहाँ पे चलता है। सर तो हुकूमत की नज़र नहीं पड़ी इस पे, अब तक कुछ नहीं किया। मीडिया ने इतना शोर मचाया, मैंने ज़ाती तौर पर कॉलम्स भी लिखे, अपने शोज़ में भी तज़किरा किया। फॉरेन ऑफिस किसी हद तक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन जो रोल प्ले करना चाहिए था उसका उश्रे अशीर भी नहीं है। और ये क्या आइटम्स हैं आपने बुला रखे? सर ये 2 ऐसे ही लोग हैं जिनका एक प्रोडक्शन हाउस था फेक, और पिछले दिनों जेल भी काट कर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताओ कि बरी हो गया उस केस से? और जनाब वो केस ही फेक जिहा आएगा, एवं साढ़े ते इल्जाम हैगा, कोई ऐसी गल ही नहीं हैगी। बरी हो क्या है अल्लाह दी रहमत नाल। अच्छा तुम क्या करते हो? मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ जी। क्या क्या एक्सपोर्ट करते हो? ह्यूमन टैलेंट जी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों नहीं कहते तुम? ह्यूमन टैलेंट के बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हो तुम? ਭਾਈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। किस चीज़ का ग्रुप, क्या होता है उसमें? ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ? अच्छा तो उसमें सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां होती? ਜਨਾਬ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा तुम दोनों यही कारोबार करते हो? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ पार्टनर्स हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोनों मिलके करते हैं जी। ये सूदी भाई है जी, प्यार से इन्हें चाचा सूदा कहते हैं। आप चाचा सुधा है? हाँ जी हाँ जी। वैसे ये शक्ल से ही लग रहा है इस किस्म का बना। बहुत टैलेंट है बच्ची दे विच। चुप करो, तुम्हें अंदर करवा दूंगी मैं। नहीं नहीं मेरी गल सुनो, अब देखो फनकार ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ बुरी बात नहीं है। अच्छा आगा साहब आप बताइए, खानदानी काम है आपका? ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਇਹ गद्दी नशीन ने ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। आगे साहब जी जी। अपना मुंह बंद रखिए, मुंह क्यों खुला रखा है? खुशियां किस चीज की खुशियां? बेशर्मी और बेगैरती का बाजार है जो आपने गर्म कर रखा है। ना जी ना। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਈਆਂ ਜੇ। हाँ जी हाँ जी। ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਆਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, कहाँ हो तुम्हारे पास? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। अच्छा ये बताओ किस चीज़ का झांसा देकर लेके जाते हो लड़कियों को? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂਸਾ।
تو کیا کوئی کتنی تنخواہ دیتے ہو, کتنے پیسے دیتے ہو؟ پیسے جو طے ہوندے نے وہ دے دئی انہوں نے. ہاں جی, اپنی مرضی سے جاتی ہیں جی. ہاں جی, انہیں بتایا جاتا ہے کہ ڈھیر سارے پیسے وہاں پہ کمائیں گے اور یہاں پہ ایڈوانس دے دیا جاتا ہے. اچھا, وہاں جا کے بیچاریاں پھر محنت مزدوری کر کے ان کا قرضہ اتارتی ہیں. یہ جو پیسے یہاں پہ دے کے جاتے ہیں نا کہ بھئی تم ہم سے پیسے لے کر آئی ہو, ہمیں نہیں پتا تم کس طرح کماؤ, ہمیں اپنا پیسہ چاہیے. جناب اسی پاکستان دا ایک سافٹ امیج دسنا چاہتے ہیں لوگوں کو. یہ ہے پاکستان کا سافٹ امیج. ہاں جی. بے شرمو, تم پاکستان کا ناموس ڈبو رہے ہو وہاں پہ. آپ کو پتا ہے وہاں پر لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ آؤ فلاں ریسٹورنٹ چلے, وہاں پر پاکستانی ڈانسرز ہیں, ناچنے والی ہیں پاکستان. اچھا یہ کیا ہوتا ہے اوپر سے جو ہوگا وہ آدھا آدھا بانٹتے ہیں, اس کا جڑے کیا پیسے اتوں دے ہوندے نے وہ ادھے کر لئیدے نے. کدی اتوں بارش بھی ہو جاندی, نہیں پیسے ہوندے. یہ ویلیں جو ہوتی ہیں جی ویلے مجرے کرواتے ہو وہاں پہ. سارے انہوں مجرا نہ کہو, سارے زیادتی ہے یہ زیادتی ہے, مجرا نہ کہو بس. اور کیا ہے کیا یہ آرٹ فن سے ڈیٹ لوگ ہیں. بے شرم لوگ ہیں. اور کون کون لوگ شامل ہیں تمہارے ساتھ اس کام میں؟ جناب بہت سارے پولیس افسر یہ کام کرواندے نے اچھا, اور ایمیگریشن والی سارے نال نے. انہیں بھی پیسہ کھلاتے ہو؟ تے نہیں ہور پٹھے کھاندے نے. اچھا تمہارے بچے ہیں؟ ہور میں کھا جانا. بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو انہیں یہ حرام کاروبار کا حرام مال کھلاتے ہو؟ یہ دسیا کہ نہیں انہوں نے. تو کیا بتاتے ہو اپنے گھر والوں کو؟ بزنس ہے بس, انہوں نے پتا کہ ابو دبئی جاندے نے, دبئی تو واپس آ جاندے نے. محنت کرتے ہیں جی, محنت کا پیسہ ہے جی. ہاں جی. ہاں جی. اچھا کتنی بار پولیس نے تم پہ ہاتھ ڈالا ہے آج تک؟ پولیس نے جرت کی ہے ساڑھے تے ہاتھ پایا. بیبی تے عجیب گلا کر رہی ہے. بیبی کیا ہوتا ہے؟ یہ ساڑھے ایک میں لینگویج ہے کہ بچیاں نو بیبی کہی دا ہوندا ہے, خوش ہو جانیاں نے. اپنی بچی کو کیا کہتے ہو؟ وہ بھی بیبی ہے جناب, وہ کی انگیٹھی ہے. اچھا یہ اب آ کے امیر ہوا ہے اس بے غیرتی کے بزنس میں, پہلے بھانڈ ہو گئی. پتہ چل گئی انہوں نے. اچھا تم یہ بتاؤ, دبئی سے اگر کوئی لڑکی واپس آنا چاہے پھر وہ پاگل ہے کیوں آنا چاہے گی؟ دراصل تانوں سسٹم دا پتہ نہیں ہے نا اتنے گل کی. ہاں جی. اتنے جڑی باہر دے وچ ساڈے اپنا آرٹسٹ ہوندے نے, اتنے باقاعدہ تاج دتے جاندے نے. تاج. ہاں جی. ہاں جی. وہ 100 درہم دا تاج ہوندا ہے, 200 درہم دا تاج ہوندا ہے, 300 درہم دا بھی ہوندا ہے. انہوں پیسے والا سسٹم تے ختم ہو چکا ہے. ہاں جی. ہن تے جڑا فنکار تم پسند آ جائے تسی ادھر تاج سٹ دیو. وہ تے ساڈا 50-50 ہوندا ہے. نہیں وہ تاج کیا ہوتا ہے, اس میں نوٹ لگے ہوتے ہیں؟ نہیں جی نوٹ نہیں, خالی تاج ہوندا ہے, وہ خریدیا جاندا ہے. سونے کا تاج ہوتا ہے؟ سونے دا تاج کمال کر رہے ہو, تے کترینہ کیف ہوندی ہے. تاج کس طرح کا ہوتا ہے؟ تسی آؤ تانوں اسی تاج پیش کر دیاں گے. کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے کہا نا میں لعنت بھیجتا ہوں. بے تسی لعنت رہے ہو, پوچھ نہیں رہا جو سویرے جانا ہے. آغا صاحب ڈگی جی تاج تک کٹ کے لے آؤ, انہاں دا تو شوق پورا کریے. تم یہاں بھی تاج لیے پھرتے ہو. سر نال رکھی دے نے, جنوں کاس کریدا انہوں دسی دا ہوندا کہ اے او تاج ہے, یہ 300 والا ہے, 300 درہم والا ہے, یہ 400 درہم والا ہے, تاکہ انہوں پتہ لگے کہ اتنے جا کمائی ہونی ہے. اچھا کیسا پسماندہ شخص ہے, 300-400 کے تاج بانٹتا پھر رہا. ایسی گل کوئی نہیں ہے آفتاب جی, تسی میرے نال رابطہ کرنا نا جی, تانوں میں ایسی جگہ لے کے جاواں گا جی جتے لکھ درہم دا بھی تاج ہوندا ہے جی. ہاں جی. ہاں جی. کدی رشیا گئے ہو جی؟ بڑا سونا ملک ہے جی. میرے خیال گیا نہیں. کوئی خوف نہیں آتا لوگوں کی بد دعائیں لگیں گی تمہیں؟ جناب کتوں بد دعاواں لگنیاں نے, روٹی نہیں سی پوری ہوندی. ہن ایک گھر 4-4 فریجاں نے. سر یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ استحصال کر رہے ہیں لوگوں کا. اور وہ لڑکیاں بیچاری کما رہی ہیں. وہ تو جناب بیچاریاں کما رہی ہیں نا, لیکن انہوں نے بھرا تے پڑھ رہے ہیں. کیسے وہ ماں باپ ہیں جو جانتے بوجھتے بیٹیوں کو بھیجتے ہیں کہ چلو وہ روپیہ کما کر بھیجیں, اس سے قطع نظر کہ کیسے کما کر بھیجیں. یہاں پیچھے جو ایک ریوڑ ہے بیٹوں کا, وہ پڑھ لکھ جائے گا, بڑے اسکولوں میں بڑے آدمی بن جائیں گے. حرام کے پیسے سے یہ دیکھو کیسے سنہرے خواب بن رہے ہیں. سر اس پہ دھیان کون دے گا, کون ان جیسے لوگوں کو پکڑے گا؟ معاشرہ جب تک نمنس کا شکار رہے گا. یہ نمنس ہی ہے نا معاشرے کی. معاشرے کو جھنجھوڑنے بمبوڑنے کی ضرورت ہے کہ اٹھو جاگو. بے غیرتی کا ارتکاب تم بھی کر رہے ہو. یہ بیٹیاں معاشرے کی بیٹیاں ہیں جو اس وقت دبئی میں ناچتی ہیں پاکستانی ڈانسرز کے نام سے. کہبہ خانے ہیں وہاں پر, بروتھل ہاؤسز ہیں, اور پاکستان کا نام چلتا ہے, پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. دیکھو آغا صاحب, نیکی برباد تے گناہ لازم. اس ملک دی معیشت ساڈے لگے لوگ چلا رہے ہیں. مت چلاؤ, ہمیں نہیں چاہیے. ہم گھاس کھا لیں گے, پتے کھا لیں گے. اس طرح کی معیشت ہمیں نہیں چاہیے. کہنے کی بات ہے نا جی, کوئی نہیں کھائے گا. سر ویسے یہ کہاں ہوتا ہے کام؟ یہ ریکروٹمنٹ کا کام.
दुबई के लिए ये जो ब्यूटी पार्लर्स है ना आपके पूरे मुल्क में, सारे नहीं लेकिन अक्सरियत, या आपने गली मोहल्लों में भी छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर्स देखे होंगे, उनका काम ये बेसिकली वो कवर अप है, ये ब्यूटी टिप्स देना, थोड़ी सी ट्रेनिंग देना, फेक से बेतुके से बेहुदा से कोर्सेज करवा देना, मसाज पार्लर्स खुले हुए हैं, उन्हें इस काम में ताक करना, और दुबई से किसी बड़ी कंपनी के साथ सो कॉल्ड सा एक फेक सा कॉन्ट्रैक्ट करवाना। वो यहाँ से जो भेजे जाते हैं या तो ताइफे होते हैं कि जी कल्चरल एक्सचेंज के नाम से, और या फिर सिंपल एम्प्लॉयमेंट वीजाज पर, और ये जो ब्यूटी पार्लर्स के नाम पर ये तो बहुत, इसमें ओला बहुत है ना, इसमें तो आप कह सकते हैं कि जनाब देखें ये तो एक बड़ा ऑनरेबल, बड़ा रीजनेबल काम है, ये तो कोई कल्चरल एक्सचेंज नहीं है, इसमें तो नाच गाने का कोई, ये भी उसी तरफ ले जाता है। सर वैसे कैसे कैसे सफाक किस्म के लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं? तो आपके मुल्क का हशर देखें ना क्या है, आपके मुल्क का ये सॉफ्ट इमेज उजागर कर रहे हैं, ये हैं आपका इमेज, ये हैं वो असल लोग, अक्सरियत जो है आपके मुल्क में, और ये बड़े मौसर हैं, ये इन्हें आप इन पे हाथ नहीं डाल सकते। ये बज़ाहिर एक फजूल सा बेहुदा सा होगा ये शख्स, लेकिन ये इतना मौसर है कि बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े वजीर इसके इशारों पर नाचते होंगे। पाकिस्तान का कल्चर क्या है, इसी हवाले से कुछ बताओ। कल्चर यही है कि साडा के बच्चे ਨੂੰ डांस आना चाहिए। डांस पाकिस्तान का कल्चर है? डांस कल्चर डांस नहीं आता। किस किस्म का डांस? अगर किसी बच्चे ਨੂੰ डांस नहीं आता ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ट्रेनिंग ਦਿੰਦੇ ਆ पूरी। हाँ जी, आगा साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे डांसर भी ने। हाँ जी, सेहत के लिए बहुत अच्छे है जी डांस। हाँ जी, अजय तो खोल के कितना बुरा लगता होगा ये डांस करता। अजय तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ना कर मेरा दिल कर आया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਸਰੀਆ ਪਿਆ। क्यों टांग में सरिया क्यों पड़ा? ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਲੇ डांस ਦੇਖਿਆ? हाँ जी, देखा है बड़ी दफा। बस वही कर रहे सन, वो अरबी ਨੂੰ पसंद नहीं आया। खुद कर रहे थे? हाँ जी, ये अरबी अंधा था या ये पागल थे? जी दोवां दी मिली जुली कैफियत सी। बस फिर वो अरबी ने चुके आगा सब। वो तो मैंने दिता है जो कहती है लाते सरिया पै गया। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारा सेगमेंट है नेक काम में दे, जिसमें आफ्ताब साहब अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताएंगे जिस पे हुक्मरानों की नज़र नहीं पड़ती, और अगर वो नज़र डाल ले तो कौम को अरबों का फ़ायदा हो सकता है। लो जी, आन लगे थमंटू, पैसे वाला काम शुरू होने लगा जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज जो प्रोजेक्ट मैं डिस्कस करूंगा, सजेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा, वो 2 अरब डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। 2 अरब, और कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा तरद्दुद, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी नेकनियती, बाकी सब कुछ अल्लाह ने आपको माला माल कर रखा है। लो जी भाई जी, ये नलके जी पेट्रोल कड्डू है। आपके नलकों से पेट्रोल छोड़ के सोने का पानी भी निकलने लगे ना, जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। वो पैसे निकल फिर उत्थे ही रह गई। नहीं नहीं, वो तो बीन है, मैं भैंस के सामने बजाता रहूंगा। फिर जुगत की थी। सही किया, तू लग भी रहा है। तने मेरे नाल तो हिरन बैठा है ना। वो सारे पैसे वाली गल दसो सी मेहरबानी। 2 अरब डॉलर सालाना लेने हैं कि नहीं? सर मैंने $2 दे, मैं तुम सलूट मारांगा। ये तो हाल है हमारे लोगों। तुम्हें पता है कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कीमती पत्थर, जेमस्टोन्स, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस। आज हम स्टोन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो है इमारती पत्थर, संगे मरमर, ऑनेक्स, ये दोनों। पता है तुम्हें कि पूरी दुनिया में संगे मरमर की मार्केट है कितनी बड़ी? 10 अरब हुए। 62 अरब की मार्केट है, 62 अरब डॉलर्स की। और सर पाकिस्तान और पाकिस्तान, मजे की बात यह कि पाकिस्तान के पास दुनिया के 8वें बड़े ज़खायर हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने इस कदर माला माल किया है हर तरह की दौलत से। सर तो जितने ज़खायर हैं उसका कितना % शेयर है मार्केट में हमारा? गैस करो कितना % होना चाहिए? मेरे हिसाब से 2-3%। 2-3%। आप बताएं जी। 5-6% होएगा। 1% भी नहीं है। क्या? ये निस्फ % भी नहीं है, ये 1/4% भी नहीं है।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਜਨ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ये 0.11% है, 0.11%। ओए होए, ये तो कुछ भी नहीं है। सर तो ये निकालते क्यों नहीं है, वजह क्या है? ये इलाके ऐसे हैं कि जहाँ से निकालना बहुत आसान नहीं है। केपी में, फाटा में, बलूचिस्तान में ज़्यादातर कबायली मिल्कियत है, ज़ाती मिल्कियत है। निकालने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है, मायदा करना पड़ता है, डील करनी पड़ती है। और फिर इस खदशे के तहत कि हुकूमत किसी भी वक्त हमसे छीन सकती है, वो धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं। और निकाल कैसे रहे हैं? ब्लास्टिंग के साथ। वैसे हम जिस तरह के बेहिस वाक़े हुए हैं, हम अपना रूबी और एमरल्ड वो ब्लास्टिंग से निकालते हैं। ये तो फिर इमारती पत्थर है। नहीं तो आधे से ज्यादा तो जाया हो जाता होगा। इससे भी ज़्यादा दुनिया भर में मार्बल की वेस्टेज 45% है, हम ठीक 80% ज़ाया करते हैं, उसका डबल। तो सर हम रखते क्या है? बस। और तुरफा तमाशा, जितना हम निकालते हैं, हमारा प्यारा दोस्त चाइना वो फौरी अदायगी के तहत हमसे इंपोर्ट कर लेता है सादे का सादा। सारे का सारा रॉ। 60% हमारी यील्ड जो है ना वो चाइना ले लेता है। अब वो फिर क्या करता है? वो उसको प्रोसेस करता है, उसको पॉलिश करता है, उसको टाइल्स की शक्ल देता है, उसको करोड़ों शक्लें देता है और कई 100 गुना महंगा करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है। ठप्पा उसे लगता है मेड इन चाइना। सर अगर हमारी ये हालत है तो हम इंतहाई बेवकूफ़ लोग हैं। हम इंतहाई नाअहल लोग हैं। मैं कहता अमीर बाद चुनने हैं, पहले ना जुतियां ना मारिए। किसको किसको मारोगे? अरे जिम्मेदार ने। कौम, पूरी कौम जिम्मेदार है। तुम भी हो, मैं भी हूँ। मैं अपनी जुतियां वापस लेना जी। अच्छा, इटली के साथ भी यही मामला है। इटली भी बहुत सा पत्थर बाहर से लेता है। यार अंदाजा करो, सऊदी अरब हर साल $1.5 अरब का संगे मरमर ऑनेक्स इंपोर्ट करता है। हम सिर्फ सऊदी मार्केट ही कैप्चर कर लेते ना, पूरी मार्केट तो क्या, उसका एक हिस्सा ही कैप्चर कर लेते, तब भी बेहतरीन था रिजल्ट। लेकिन हालत यह है कि दुनिया के 8वें बड़े ज़खायर पर बैठे हम, लेकिन इंपोर्ट करते हैं। हम तकरीबन 53,000 टन फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वैल्यू ऐड नहीं ना करते। वही वैल्यू ऐड आप यहां पे करें, एक चीज जिसकी कीमत 100 रुपए है उसको 1,500 रुपए में बेचें, 1500 गुना ज्यादा। लेकिन यार हमारा जो मार्बल है वो कोई इतने खास लेवल का नहीं है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया के पास ग्रेनाइट है जो हमारे पास बहुत थोड़ा है। हमारे पास 70 मुख्तलिफ वेराइटीज हैं मार्बल की, मुख्तलिफ रंग है मार्बल के। ऐसा हसीन पत्थर हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम प्रोसेसिंग नहीं करते, वैल्यू ऐड नहीं करते। आप आज वैल्यू ऐड करने लगे तो मिनिमम 3% शेयर है पूरी मार्केट का। 3% शेयर कैप्चर कर लें, रिजल्ट पता क्या बनता है? की जी? $2 अरब सालाना। तभी ताजमहल में भी जो पत्थर लगा है वो भी उन्होंने कहीं बाहर से मंगवाया है। मेरे ख्याल इटली तो आया है। इटली से कहां से आया? कमाल है, वहां का अपना इंडिजिनस है, इंडियन पत्थर है। ये कोई इतना हसीन पत्थर नहीं लगा हुआ। ये जो मकबरा है, ये जो मस्जिद है, इसकी खूबसूरती, इसका हुस्न इसके आर्किटेक्चर में है, उस माहौल में है जो उसने दरिया जमुना के किनारे, उसने कुदरत के हुस्न बेकरां को इंसानी काविश के साथ जोड़ दिया और एक खूबसूरत चीज बनी है। ये एक पैकेज है। मैं दावे से कहता हूं कि अगर ताजमहल दरिया जमुना के किनारे ना होता और दरिया जमुना का दूसरा किनारा एक बहुत बड़ा विस्टा ओपन ना करता, जहां गुरूब आफ्ताब अपना गोल्ड निछावर ना करता, तो ताजमहल शायद 20% भी ना होता जो आज नजर आता है आपको। ये पत्थर जोधपुर से आया था, इंडिजिनस है, लोकल है, पत्थर की कोई ब्यूटी नहीं, बड़ा सादा सा पत्थर है। वैसे तभी तुम गए, तुमने देखा ताजमहल को? हाँ जी, देखा है। बहुत बहुत खूबसूरत है। और दिलचस्प बात यह कि हम काफ़ी जर्नलिस्ट थे जो गए, तो सब ने तकरीबन जब उसके बारे में हाशिया राई की, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया कॉलम्स में, रिपोर्ट्स में, तो तकरीबन सबका कहना यही था कि हम इस माइंड सेट के साथ गए थे कि ऐसे ही खाम खा इसकी तारीफ नहीं करनी, इससे इंप्रेस नहीं होना। लेकिन वो आपको मजबूर कर लेता है, मशहूर कर लेता है। वाह वाह वाह।
اس کا آرکیٹیکچر ہی تو کمال ہے, اس کی پرشکو عمارت ہے. تو یہ آرکیٹیکٹ تھا کون؟ شرازی. شرازی صاحب جڑے انکم ٹیکس سے یار وہ کون؟ میرے دوست نے. چودھری تمہاری 4 بیوی ہے, تم بھی کسی کے لیے تاج محل جیسی کوئی چیز بنا دو, پیسہ تو مینو تمہارے معاف پاس کر بھی دو, تاج محل چوری ہو گیا وہ دا ذکر ہو رہا ہے. سر تو ویسے بہت پیسہ لگا تھا اس کو بننے میں. اس دور میں $223 ملین, یہ ایک تخمینہ ہے, محتاط تخمینہ, $223 ملین شاہ جہان نے لگائے تھے. ڈالر اس زمانے میں بھی ہوتا تھا یار میں مثال دے رہا ہوں, اس کو کرنسی یونٹ ہے ڈالرز, اس حساب سے ڈالرز واقعی اس دور میں بھی ہوتے تھے. ہارورڈ یونیورسٹی اسی سال بن رہی تھی تو وہاں پہ ڈالر ہی چلتا تھا. ٹھیک. بال کی کھال نہ کھینچا کرو, تم ایسے عجیب آدمی ہو. یہ ہے ہی کھاچی, تسی میرے نال گل کریا کرو. سر آپ وہ ماربل کی بات کر رہے تھے, ہمارے کوئی پرائیویٹ انویسٹرز اس میں نہیں آ سکتے؟ پرائیویٹ انویسٹرز ہی تو کر رہے ہیں سارا کچھ. ہماری اسٹیٹ نے پچھلے 15 سال سے لارا لگا رکھا ہے کہ ہم 5 ماربل سٹیز قائم کر رہے ہیں, لیکن 25% سے زیادہ کام نہیں ہوا ابھی تک, اور آئندہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا دور دور تک. کیوں؟ پرائرٹی نہیں ہے حکومتوں کی. پرائرٹی ہے پل بنانا, فلائی اوورز بنانا, اوور ہیڈ بریجز بنانا, بس. ایسے تابی میں نے سنا ہے کہ کرپشن بھی بڑی ہو رہی ہے فلائی اوورز میں. اور یہ فلائی اوورز پہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ تو ایک لگی بندی چھوٹی موٹی ہوتی ہے, وہ ایک نیسیسری ایول ہے جس کو ہم ایکسیپٹ کیے بیٹھے ہیں. یہ جو ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں نا آس پاس, بڑی بڑی ہاؤسنگ سکیمز جن کے اوپر ٹھپا ہے سرکار کا, وہاں پر اربوں روپے آلریڈی چھاپ لیے گئے ہیں, مزید اربوں روپے چھاپے جا رہے ہیں. کرپشن یہاں ہو رہی ہے. پھر کرپشن ہوتی ہے, وہ تم نے خود مخبری دی تھی بھاشا دیامیر ڈیم کی, وہ کیوں نہیں کام شروع ہو رہا بھائی؟ اتنے سی اماؤنٹ سے شروع ہوا تھا, $14 بلین تک پہنچ گیا ہے, یہ دیکھ لینا $25 بلین تک پہنچے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس لیے کہ موڈیلٹیز سمجھ نہیں آ رہی, ہاتھ پیر پھول گئے حکمرانوں کے کہ اتنا بڑا کمیشن رکھیں گے کہاں, پہنچائیں گے کیسے. کبھی کہتے ہیں جی قطر پہنچائیں, کبھی کہتے ہیں جی چائنا میں ادائیگی کریں. تم دیکھ لینا نقصان ملک کا ہوگا. یہ ہے کرپشن. اور کرپشن مافیا آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ دے ول گو اسکاٹ فری, چھوٹ جائیں گے, بچ جائیں گے, کوئی نہیں پوچھے گا. چند آنکھیں بڑے غور سے ان کے اوپر فوکس کر رہی ہیں, اور وہ فوکس پتہ کیا ہے؟ زوم ان ہو رہا ہے اس طرح, یہ دیکھ رہے ہو نا یہ بالکل ٹھیک. اور ایک وقت آئے گا بگ کلوز اپ کے اوپر آ کے رک جائے گا, انہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا. ایکسکیوز می سر. ہاں اب کیا ہے, کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا کو اس دا پتا ہے, بلکہ برازیل والے بھی پتا ہے. تمہیں اچانک بیٹھے بیٹھے کیا خیال آ سر مجھے کب کپی چھٹ گئی ہے, میں ڈر گیا ہوں. کب کبھی چھٹ گئی ہے, اردو میں کیوں ڈر رہے ہو تم؟ اگر آپ کہیں تو میں ٹوائلٹ ہوں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, اب ہمارا سیگمنٹ ہے میل ملاقات, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گرو اور پنکی. بڑے دنوں بعد آئے ہو, کیا مصروفیاتی کہاں غائب تھے؟ پہلا میں سلام کرا تینو مہربانا, پہلا سلام کرا تینو مہربانا, جے اکھیاں ملائیاں تو ٹھیکے نہیں جا, جے اکھیاں کھل کے گا. میں گا رہی انی ہوئی ہیں, کھل کے گا. گونگی بیٹھی ہے میں تیرے کول. کمال مندی. السلام علیکم. دل اداس نہیں ہے, بڑے عرصے بعد بلایا جی. فوراً نہ کہہ دیا کرو, تھوڑا ٹائم تے لیا کرو. کی مسئلہ کیوں ہے, انہیں سن کے ہو گئے ہو؟ بات سنو, تم ڈیل کرو ان کے ساتھ. تو بڑی آسری, تیری لاٹری نکلی آج. یار ابھی کیا دیکھو, ہم نیک کام میں دے, ہم ماربل ڈسکس کر رہے تھے, اونیکس ڈسکس کر رہے تھے, $2 بلین کا پروجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے, اور یہ دیکھو کیا مسخرے آگے. تسی پتھر ایکسپورٹ کرتے رہنا, کدی خسرا ایکسپورٹ کر کے ویکھو, ٹناں دے ٹن خسرے نے. یہ تو کلی ٹان دی ہے. امی تو پھر وچ بولی نا, میں کنی واری کہہ کہ خسرے دی بتہ چپ رہی کر. اچھا فیس بک ٹویٹر بھی استعمال کرتی ہو؟ ساڑھے تو زیادہ کون کرتا ہے. میں فیس بک, امی نے ٹویٹر رکھا ہے. ٹویٹر رکھا ہے, وہ ٹویٹر کی بات کریے, ٹویٹر کی. امی جو ماسٹر صاحب تیرے آنے رچ جا, وہ کی ٹویٹر نہیں ہے گا. وہ ٹویٹر دی گل کرن ڈئی, وہ مر جانی ہے. یہ کوئی اور چیز ہوندی؟ ہاں یہ اور چیز ہے. تسی فیس بک یوز کر دے ہو؟ میں نہیں کرتا. کر دیتے ہوگے لیکن دس دے نہیں کہ بندہ کدی کوئی میسج ہی کر دینا پیار بھرا کہ کتنے پنکی کی کر رہی ہیں.
ਦਿਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ। ਯਕੀਨ ਜਾਨ ये पहली बात तुमने प्यारी की। शुक्र है ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ आई है ना, थोड़ी देर बाद ही आई से लो। अच्छा मैंने सुना बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा लेने वाली हो। ਲੈਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। आखिर साडा भी हक है, तुम चुप रहो, वो एक रीजनेबल इंसान बात कर रहा है। रीजनेबल। ਡੇਟੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟਾ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਲੜਨੇ ਨੇ। और क्या वादे किए अवाम के साथ जो वोट देंगे तुम्हें? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। मसलन ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। कैसे? ਹਰ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰਬਾਈਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਟਰਬਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, मैंने देखा। ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। और वो विंड मिल होती है स्टूपिड। ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਪਿਡ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਡ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ। विंड मिल ਕੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? सर वैसे कितनी बेहुदा बात है कि एक ख्वाजा सर आप पे टरबाइन लगाएंगे। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਖੁਸਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 250-300 ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰਬਾਈਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा और ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਕਲਚਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। कैसे? ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੁਸਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ SHO। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਿਨ ਤਾ ਅਗਲੇ ਆਪੇ ਕਹਿਣਗੇ SHO ਸਭ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। इससे थाना कल्चर कैसे तब्दील होगा? ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾ ਖੁਸਰਾ ਪਾਲਟੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। किस चीज पे? ਰੇਡ ਰੇਡ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡ। हाँ आइए आइए। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਝੇ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਫੜਨਗੇ। ਹਨਾ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੇਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਗਿਣਸੋ ਨਾ $2 ਅਰਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। चलो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਮੇ ਦੇਰ। तो बेवकूफ, तुमने कभी $2 अरब ख्वाब में भी देखे हैं? ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ 'ਚ ਕਦੀ 2 ਖੁਸਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ? अच्छा ये मोहल्ले में गंद का क्या करोगे? सफाई सुथराई का निजाम इससे कैसे बेहतर करोगे? अम्मी ने नाजम लगना, कोई चूड़ा नहीं लगना। वैसे लगती चूड़ा ही है लेकिन उन्हें लगना नहीं। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ। अच्छा ये बताओ सेहत के हवाले से क्या करना है? ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 4 ਖੁਸਰੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ उससे क्या होगा? ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਮਰੇ ਤੇ ਤਰਸਿਆ ਨਾ ਮਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। और तालीम के हवाले से क्या करोगे? ਤਲੀਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। किस तरह? ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਨਾ ਖੁਸਰਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। अच्छा इतनी करप्शन है, इस पे किस तरह काबू पाओगी? ਮੈਂ ਟੰਗਾ ਭਾਂਦਿਆਂਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਅਮੀ ਨੇ ਟੰਗਾ ਇਤਿਆਤਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭੰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮੀ ਨੇ। ये तुम लोग इतने लड़ते क्यों हो? बहुत वाकयात। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। क्यों नहीं? गुजरात में पिछले दिनों क्या किया तुमने? नहीं तो हम लड़ें क्यों ना, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਾਨਾ ਕੱਢ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਚਮ ਦਾ ਬੱਚਾ। परचम का बच्चा क्या होता है? ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। गुजरात में पिछले दिनों तुमने क्या किया था? झूठ बोल रहे हो। क्या किया था सर इन्होंने? इन्होंने मोहल्ले में फंक्शन रखा था, पता नहीं वो किसकी बर्थडे थी, इसकी या तुम्हारी? ਅੰਮੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਰਥਡੇ ਕਰਦੀ ਏ। क्यों? ਇਹਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। मोहल्ले में इन्होंने तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा था। मोहल्ले वाले आए बेचारे, उन्होंने पहले एतराज़ किया कि कम से कम म्यूजिक तो आहिस्ता करो, ये कोई बात नहीं। इन्होंने बदतमीजी की, गाली गलौच हुई। इस पर 5-7 मोहल्ले वाले आए, उन्होंने आकर स्विच ऑफ कर दिया। बस ये कोई 20-25 थे, और जिस तरह से ये मारते हैं वहशियाना तरीके से, इन्होंने मार मार कर आधा मोहल्ला अधमोआ कर दिया। ਝਗੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਚੂਰੀ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ क्यों? ਐਵੇਂ ਹੀ। क्या मतलब है? ਅੰਮੀ ਜਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। वैसे आफ्ताब साहब मैं ना सीरियस बातें करना चाहती हूँ, ये बात को ना तरोड़ मरोड़ के पता नहीं कहाँ ले जा। अच्छा भाई, अब तुमने खामोश रहना है और तुम करो, सीरियस बात करो। मुझे तो अच्छा लगा तुम उर्दू में बात कर रही हो, शाइस्ता अंदाज में कर रही हो। मैं इंग्लिश भी बोल लेती हूँ, मैं उर्दू भी बोल लेती हूँ। ओवर ना हो जाया करो ना, तुम बड़ी दफा मना किया मैंने। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਮਝਣ ਡਏ ਹੋ।
ਇਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਸਮਝਣ ਡਏ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੀ ਹੈ। ये ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। कौन सा पानी? ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ। ਅਮੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਰਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁਪੇੜ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਾਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਚੱਲ ਜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਦੇ बदतमीज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ।